भाई साहब एमती किसी माने मत अबागिया लगुच जगार कौन मुझे जानी माने वीडियो मत गोटे लगे ये कौन रियल Ladies and gentlemen, are you ready? Halo guys, terkunci apa? Saat kunci apa? Nanti channel Sipon Lipon Vlogs channel to. और ये ना पाखापाखि बासी 11:57 है तो मुझे वीडियो स्टार्टिंग करी गोटे तो ये देखो पूरा अंधार रूम पूरा लाइट फाइट किसी ना रूम रे पूरा अंधार तो ये बासी टिके देखो आप गूगल टाइम देखिए हेलो गूगल अभी टाइम कितना बज रहे थे The time is 11:57 p.m. 11:57 आसिक ओके 11:57 तो हम जो अभड़ा वीडियो कर साउंड हो मु पूरा माने रियल कथा मु कहूँ तो मु जो जाइए अभड़ा वीडियो नहीं कि माने जहाँ तो आप वीडियो देखी तो मैंने पूरा हार्ट बीट मोर पूरा बढ़ी जाता से अभड़ा वीडियो कर मोटू 2-3 जन खड़े जाइए तो 4 जन थे 3 जन हो गलु तो मुझे शोई तो माँ शोई पूरा निगुड़ निद है माँ को मैंने राति 11:30 तो 3 दिन है आम अभड़ा वीडियो करने जाइलु तो विश्वास करें अभड़ा वीडियो जहाँ होता अभड़ा खसी पड़ा जहाँ भी होता आम घर को पलि आसलु घर को आसी पूरा माने किसी पूरा माने डर तो ही कि घर को आसला रिलैक्स फील है कि 3 दिन है सी मो साथ जो 3टा लोग जाते जहाँ होता छाड़ घर जहाँ हो कि आम घर फिल कर बाथरूमटा बाहर अच्छी लाट्रिनटा बाहर अच्छी माने घर बाहर अच्छी पूरा एक कबाट खोल कि पूरा बाहर जीव बाहर गले एपट सैड्रे जाइए माने पूरा टी चाहिए गछ एत आपट ना तो पूरा माने से जा पड़ो तो 3 दिन है राति 12टा सुधा एना 11:57 है ठीक 12टा सुधा लाट्रिन किए गोटे धर धर साउंडटा कर तो भाई डर ही मार्च आमको राति ठीक 12टा सुधा लाट्रिन किए गोटे धर धर साउंडटा कर तो किए करुचे माने माँ को निदटा ही भांगी जाऊँ मोर भी निद भांगी जाऊँ भीतर आड़ कानेला बेलू शुभुची धर 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 शुभुची तो पाउच शब्द भी शुभुची कौन ये हूँ मैंने भूत वीडियो कर कौन है मुझे जापर तो आज आप निश्चय शुणेबी आपको तो 11:57 होता मोबाइल 11:59 होगला तो ठीक 12टा बाजू आप साउंडटा शुभ तो मुझे शुणेबी आपको माने माँ को डाक भावुँ पुणी जेहतु माँ 3 दिन है तो माँ भी साउंडटा शुणी मो पर चिड़चिड़ी होती तो कहीं जाऊँ भूत वीडियो बनाया तो पूरा माने जहाँ दिए कि ना नहीं तो देखो कौन गोटे अबागिया मत लगुच रूमटा तो से घर भाई शोई सब रूम ए पूरा अंधार अच्छी तो ठीक ठाक 12टा रात माने अबागिया गोटे फिल हे निदटा भांगी भी देखिए माने बाथरूमटा आप देखिए पूरा घर बाहर माने रात जब अर्जेंट भी किसी हुए बाथरूम जाइए देखिए कौन हो 12टा बाजू तो टाइम एना बाजिला 12:02 तो 12:02 होगला तो भितर गोटे डर 3 होगला भितर गोटे डर सृष्टि होची तो माने घरटा देखु यही बार दे लाट्रिन दे जीवा आज पुणी ठीक ठाक बारलाइटा खराब हो मैं 3 दिन है आमको डर 3 दिन है आज रातिटा बारलाइट खराब हो तो मुझे भावुँ माँ को डाकि न डाकि तो मुझे गोटे कम करी माने एमती गोटे माने लाट्रिन भी गोटे साउंड अच्छे गोटे बिटिकाया साउंड आस तो ना 2 दिन 3 दिनटा माने गोटे साउंड रहा तो 2 दिन है गोटे कबाट को बाड़िया साउंडटा आस तो माने ए कांथ क्रॉस करी भितर शुभुची घरटा देखो ये उड़ुची जो भाया माने डर मार्च बारलाइट खराब हो जाए माने अर्जेंट पड़े बाथरूम जाई हेबनी ता पछू पुणी बर गछ चाकुटा गछ रही माने पूरा अड़ुआ लगुच 3 दिन है तो आगु लागू ना तो लाइट फैट लगी जाइए तो मुझे गोटे कम करी तो कईटा बारे देखा मुझे शोई निद मोर भांगी सारे मैं जगी 12:03 अच्छी तो 12:03 अच्छी मुझे गोटे कम करी तो त्रिपटटा थोदे बाहर मत कहला डर मार्च तो त्रिपटटा बाहर थोदे कैमेरा लगे घर को पलि आसि तो देखिए जदि किसी साउंड शुभी तो आपको जदि किसी साउंड शुभी मुझे चेक करी बाथरूम
ତ ଭାବୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ନ ଡାକିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ ମା ଏ ରାତିରେ ଉଠିବାଟା ମାଆଙ୍କର BP ସେମିତି ଲୋ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ। ମା ବି କଥା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ 3 ଦିନ ହେଲା ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଭୁଥିଲା, ମୋତେ ଶୁଭୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆଜି ମୋତେ ଥରେ ଶୁଭିଛି, ଆଉ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଶୁଭିବାକୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ଯିବା ଆଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତ୍ରିପଟଟା ବାହାର ଥୋଇଦେବି। ତ କବାଟ କେମିତି ଖୋଲିବି ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କରିବି ଅନ୍ଧାର। ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମା ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଘୋଡ଼ ନିଦ ମାଆଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆଗ ଯାଇ ତ୍ରିପଟଟା ଥୋଇ। ତ ଏବେ ତ୍ରିପଟଟା ନେବା ଆମେ। ତ ଦେଖିବା କବାଟ ଖୋଲିବା। ଏ କ'ଣ କୁକୁର ଭୋକିଲା ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଛି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କି ଟିକେ ଟିକେ? ତ ଆପଣଙ୍କ କୁକୁର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ, ପୁରା ଭୟାନକ ସାଉଣ୍ଡ। ତ ମୁଁ ସେଠି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଗରୁ କୁକୁର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ଭାବୁଥାଅ ତ କୁକୁର ବା 12ଟା ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋକିବ? ତ କୁକୁର ଏଥିପାଇଁ ଭୋକିବ ଯେ 12ଟା ରାତିରେ ତ କାମ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଆସିବ ଭୋକିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଡର ଏଇ ଜୋରରେ ଛାତି ଭିତରେ ମାରିଲାଣି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଡର ମାରିଲାଣି ଯେ ଆପଣ ଭାବି ହିଁ ପାରିବେନି। ତ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଯିବା, ଆମେ ତ୍ରିପଟଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ଆଉ। ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଏଇପଟେ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ପୁରା। ଚାଲ ଖୋଲିଦେବା। ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ତ୍ରିପଟଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବା। ଏବେ ତ୍ରିପଟଟା ଥୋଇଦେବା। ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ କବାଟ କ'ଣ ଖୋଲା ଅଛି? ଲାଟ୍ରିନ୍ କବାଟଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କବାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ କବାଟଟା ଖୋଲା ଅଛି କ'ଣ ଏଇନା? ବନ୍ଦ କରିକି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଆଜି ଜହ୍ନ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ପୁରା, ଗୋଲ ଜହ୍ନ ପୁରା। ତାକେ ମୁଁ ତ୍ରିପଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଇଏ କରିଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଯେ ମୋତେ ସବୁଆଡ଼େ କାହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଶୁଛି। ତ ଏବେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କବାଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଅବାଗିଆ ଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯିବା ହେରି ଘର ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି ଘର ଭିତରକୁ। ତ କିଛି ସମୟ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା କିଛି ସମୟ ଚାଲୁ, ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିବି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖି ଜାଣିବା ଆଉ। ଓକେ, Two hours later.
ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ହେଇଯିବ। ତ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ହେଇଯିବ ଏଇନା ମୁଁ ଆଇଲି। ତ ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିଥାଏ। ଆଗ ଦେଖିଦିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏ ଭାଇ ସାହେବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ମୋତେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଘର ଏଇନା ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ତ ଏମିତି କିଛି ହେଇଯାଇଛି କି କ୍ୟାମେରା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ସେଇଠି। ନାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଚେକ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ସେଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଇଟ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଅନେଇବାଟା ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇପଟେ ସତିକି ଟିକେ ଲାଗୁ ହେ ହେ ଭାଇ ହେ ହେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ମୋତେ କାହିଁ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ। ଏକ ଅଳନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ। ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ଇଏ କ'ଣ ରିଏଲ୍ ମାନେ କିଛି ଭାଇ କୁକୁର କେମିତି ଭୁକୁଛି। ମୋତେ ଅବାଗିଆ ହେ ହେ ମୋତେ ଅବାଗିଆ ହେ ହେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତ ମୋତେ କାହିଁ ପରା ଶୋଇପଡ଼ିବି ତ ଶୋଇଛି ଆଉ ଅଭଡ଼ା ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୁରା ମାନେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପୁରା। ମୋତେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବି କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି। ଓକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ